سلام متعنا هبلنا تخطاتلتي أخسماوين مرة بحفاش AMN نزي ساعة زتسنادو زيناتات إنه فلما أرست زينا حوحات كان بوليتيكا وحيل زلوو مع هيوة عدت أبقعيلو جنرال ودن ترو حوحات نمان سي تقراي نوكينات ترحيو زد اليوم تبايلو بتنتانا نريو زينا نايو أب تقراي بسنك زر زلو عغلة زبتاوي وسانا نتعر موتاوي وفرن حوحات حدقان ناوسخة ممتو ود بسمرت أفليتو قرنا أفريقيا زخفة حدقا وق ينتلالو كمزلو تابزابات أملاخيتهم بريزيدنت تشاينا عودت سراح نمكياد سمين كوريا أتيوم نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سمين مكتتا حوحات كان بوليتيكاوي حيلي زلوو ناي هوات عودت أبقعيلو جنرال ودن ترو أبز ساعات زي بوليتيكاوي كلولاو كلل تقراي ناب حدش معرفة تساقاقيرو أبزلل أوان متاي عدل حوحاتن هزب تقراين زوسنو أزراربت مقلزتات كاب لعلوت وتادراوي مرحتي يوتقلو كاب زتفلاليو ناي وش تعد منجساتن وتادراوي تنتن زرخبنا يو حبريتا كم زملكتو فلوت وتادراوي مرحي جنرال ودن ترو بزعباه اللو كنتات ودب حوحاتن زلوو بوليتيكاوي تلوان زملكت تريريتو هباملو از مقلز زي تكلل كاب زحلفه كينات وطيو ناب ناي مسغغار مدرخ اب زركبل اوان زتسمع بمخانو اب محبرسب عالمن اب وشت هاجرن زلو تعذبتي عبي قلحتا هيبملو يركبو كاب صبصابات هوغراويانن زباويانن وتادراوي تنتنتي جنرال ودن طروز هابو مغلصي ودب حوحات ببوليتيكاوي خونه بوتادراوي مداي هلو نو زبقع زموته ريسا ايو كبلو غليصمولو اتوم جنرال اب تنتنኦም اتودب اب زحجوان زلو ناي وشت ودب مكففالن حساباوي كيساران داغماي كم حدا دلدل بوليتيكاوي حيلي كقوم كم زي يخل زري مخانو اسميروم للو منجتات زينا كم زحبرو جنرال ودن طرو وسيهم اب زقربو حساب حوحات كم ودب هيوتو زحلف كوان تخونه نزي حقزي بمحباء نهزب تግራይ اب كبيد ناي بوليتيكان محبراوي هيوتن سقاي يودغو كم زلو قليصوم اتودب نهزبي زساقي زلو نت تفاتيرو زلو ناي سلطان بادورنت نمملا بزغبر زلو ناي وشت فحفح مخانو اتوم جنرال ارديوم بتوساخي اتي اب تግራይ زلو هزبي بسنك تزكايت زلو ناي بروباغاندا صلمن ناي حبريتا عصوان حوحات مولو بمولو مماتو جنا ايفلطن يلوم جنرال ودن طرو از خنتات زدما نت هزبي اب منغو تسفان شغلوتن كودق غير ويلوم اب موداتا هزب تግራይ كاب زلوو ناي سقاين مدنغارن قلولاو كوص زخل تخكلني حبريتا كركب كلون مصاي عدلو بنصر كفلط كلون طراي مخانو غليصوم مرصا اب تግራይ رغو بوليتيكاوي بايتان مفتار ابي انقفات كم زغاطمو جنرال يوحنس غبر مسقل غليصو اب كلل تግራይ سلامن لمعاتن زمت زمريحنت زيمتكالو ات حزب بعلو زمرصوم مرحتن ممراط عدل بزي مركابو مخانو تغليصو اتي اب لعل حزب تግራይ زتخايده كينات نمصاي ولدوتات زي حقاو كبير محبره قطباون سنه لبوناون عنوت غديفو بمبال زربوم زجمرو جنرال يوحنس غبر مسقل ويل سلام بريتوريا بملونت كتغبرن هصوص ناي مرصا مسرح كجمرن زصوعه جنرال يوحنس دحرتي نكلل تግራይ زباده مكينات اتكلل ناب نور سلامن لمعاتن نمملاساب زغبرو زلو ناي حويت غعزو بسنك سنت ديمقراطياوي مرصان رغو مريحنتن مصاي عدلو اب تحت كبد حتو ملكت وديغو يركب دمايلو مرصا مالت سلاميو مرصا مالت لمعاتيو زبلو ليتنال جنرال يوحنس غبر مسقل بزي ديمقراطياوي مرصا زلاغ سلامن نبورنا حزب هيوتن كملاس كم زي يخل الاوي غيرو ملو اتكلل كاب زلوو ناي بوليتيكان صطتان مرغغا مسسنت حزباوي وكلتي زتتحاحزه مخانو دما افليطوم اب تግራይ بسنك زرأ زلو عقلة بتاوي وسانن صعر موتاوي وفرن حوحات حدقانا وسخه ممصو ودب سمرت افليطو اب تግራይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካውን ቆጠባውን ቅልውላው ንመጻይ ዕድል ተዞባ አባሻቃለ ኩነታት ከም ዘውደቁን ህይወታ ሸሓት መናሰይውን ንሓደጋ ዘቃልዕ ናይ ወክልና ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ሓድሽ ወግዓዊ መግለጺ አቃሊሑ ቤት ምኽረ ውድበ ስምረት ንዝሓለፉ 6 ዋርሕ ዝፈጸሞም ፖለቲካውን ውድባውን መደባት ብዕምቆት ድሕርም ግምጋም ኣብ ህሉ ፖለቲካው ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዑ በስፍሓት በመገምጋም ገልጻ አንፈት ከም ዘቀመጠ አፍሊጡ
እትውድብ ኣብ መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛይ ጉጅለ ዝወስዶም ዘሎ ዓቕለ ጽበታዊ ውሳነታትን ጻዕርሞታዊ ወፍረታትን ስሩዕ ምኽንያት ዘለዎም ክመስሉ እኳ እንተፈተኑ ውጽኢቶም ግን ኣዕናዊ ኮይኑ ይርከብ ኢሉ ብፍላይ ዕሙት ግፋ መናእሰይ ልዑል ዋሕዚ ስደት መሰከፈ ብተና ምሁራንን ከቢድ መነባብሮ ህዝብን ብምጥቃስ እዚ ድምር ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣዕናዋይነቱ እናወሰኸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ምስ ህዝብናን ደለይቲ ለውጢ ተቓለስትን ብምዃን ብዝተወደበ መልክዑ ልዑል ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምክያድ ሓዱሽ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ኣፍሊጡ ኣብዚ ልዑል ህዝባዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኩሉ ደላይ ሰላም ፖለቲካዊ ፍልልያቱን ቅዋሙን ብዘይገድስ ብሓባር ህዝባዊ ቃልሲ ንምክያድ ኣብ ዘገድድ ኩነታት ኣለና ክብል ኣኼባ ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ኣገንዚቡ እቲ ውድብ ወሲኹ ኣብ ትግራይ ብዝተወደበ ይኹን ብዘይተወደበ መልክዑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ መናእሰይ ነቲ ንድሑር ጉጅለን ኣተሓሳስብኡን ጸሪጉ እታ እትህረፍን እትድለይን ትግራይ ከም ዝመልሳ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነ ገሊጹ መንእሰይ ዘካይድዎ ዘለው ዘይተሓለለ ናይ እምቢታ ቃልሲ ውድብ ስምረት ብዝለዓለ ናዳ ከም ዝርእዮ ብምግላጽ ነዚ ቃልሲ እዚ ብምጥንኻርን ናብ ዝለዓለ ዝተወደበ ህዝባዊ ቃልሲ ክብርኽ ብምግባርን ኣብ ትግራይ ለውጥን ሰላምን ንምምጻእ ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ንጹር ኣንፈት ኣቐሚጡ ንምቅላስ ኣብ ሓደ ምርድዳ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ሪፖርት የረድእ ብተወሳኺ ህዝብና ኣንጻር እቲ ንቡር ዘይፈልጥ ሓይሊ ኣንጻር እቲ ተጋሩ ደፊኡ በይኑ ክብሕት ዝደሊ ጉጅለ ከምኡውን ኣንጻር ክብርታት ትግራዋይነት ብሓይሊ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ሓይሊ ክቃለስ ኣተሓሳሲቡ ፕሬዝዳንት ቻይና ዑደት ስራሕ ንምክያድ ሰሜን ኮርያ ኣትዮም ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ድሕሪ 7 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዕላዊ ዑደት ንምክያድ ሰሜን ኮርያ ፒዮንግያንግ ምእታዎም ተፈሊጡ እቶም ፕሬዝዳንት ናብ ፒዮንግያንግ ዝገብርዎ ዘለው ዑደት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ቤጂንግ ድሕሪ ምቕባሉ ድሕሪ ሰሙናት ከም ዝኾነ ቢቢሲ ሓቢሩ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ሰሜን ኮርያ ጻንሒቶም ምስ መራሒ እቲ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘተከካይዱ ትጽቢት ይግበር ብፍላይ ኣብ ኒውክለር ምስ ኣሜሪካ ዘለዎን ዝምድና ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያ ዘሎ ጎንፅን መፍታሕ ኣብ ዝኽእለሎም ጉዳያት ክዝትዩ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ብዝርዝርና ብንሪኦም ዛዕባታት ክነብለኩም ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኸፍአ ሓደጋ ውግእ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመላኺቶም እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ክኸይድ ከሎ ሱዳን እውን ኣብ ውሽጣዊ ውግእ ትሕመሰላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝፍጠር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ሓዱሽ ስጋኣት ፈጢሩ ምህላውን ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ምንዋሕ ፕሬዝደንታዊ መረፃ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ሓይሊ ተኽሲ ምክያዱ ዘደሰስ ትሕዝቶ እዚ ዜና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላው ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ውግእ የጥሕሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ገሊጾም ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተወልዐ ሓዊ ተወሳኺ ነዳዲ ዝነስነስ ሓዱሽ ናይ ውግእ ስጋኣት የንጸላልዎ ኣሎ እቲ ዞባ ናብ ዘይተርፍ ህልኽን ምፍሳስ ደምን የብል ከም ዘሎ ድማ ምልክታት ቀፂሎም ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ሶማልያ ሱዳንን ምስሕሓብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተደማሚሩ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዓብዪ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅልውላው የእትወሎ እዚ ጥንኩር እዋን እዚ እስትራቴጂካዊ ረብሓታት ሃገራትን ውሽጣዊ ዘይምርግጋን ዝተሓላለኸሉ ተኣፋፊ መድረኽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምፍሕፋሕን ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ውግእ ከም ዘምርሑ ወታደራውያን ተንተንቲ የጠንቅቑ ካብ ውሽጣዊ ኩናት ሱዳን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ዘሎ ዘይምትእምማንን ወጥርን እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜናና ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝምስረት ዘሎ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ምሕዝርነት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምቕያር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ምሕዝነት እዚ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ደባዊ ጸጥታን ተኣሳሲሩ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ከም ዝፈጥር ይግመት ኣሎ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሐ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ግብፂ ምብጽሖም ኣብ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ እስትራቴጂካዊ መስመር ቀይሕ ባሕርን ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ለውጥታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ወሳኒ እዋን መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ንመጻኢ ዞባዊ ስምምዕነት ዝውስን ሓዱሽ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ይፈጥሩ ኣለዉ ካብ ኣስመራን ካይሮን ዝወፁ ወግዓዊ
ፖለቲካዊ ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ላዕለዋይ ደረጃ ንወግዓዊ ዑደት ስራሕ 30 ጉንበት 2018 ዓ.ም ኣብ ግብጺ ምብጽሖም እንትግለጽ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ታሪኻዊ ርክብ ናብ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ምሕዝነት ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ ወታደራውያን ፖለቲካውያንን ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብዚ ተኣፋፊ መድረኽ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ መራሕቲ ርክብ ንመላ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ሓድሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክፈጥር ከም ዝኽእል ዲፕሎማሰኛታት የረድኡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ከም ዝገለጾ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ግብጽ ዝገብርዎ ጉዕዞ ምስ ፕሬዝደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብምርኻብ ኣብ ሰፋሕቲ ዞባዊ ጉዳያት ንምምያጥ ዝዓለመ ምዃኑ ዕላዊ ገይሩ። ብኻልእ ወገን ካብ መቃዲሾ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቋት ተቃወምትን ብርቱዕ ናይ ብረት ምልውዋጥ ተኻይደሎ እዚ ሓደገኛ ወታደራዊ ግጭት ዝተወልዐሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ካብቲ ምድብ ግዚኡ ብምንውሑ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሓይልታት እቲ ሃገር ዝነበረ ምስሕሓብ ብምኽራሩ ምዃኑ ፍልፍላት ይገልጹ። ስልጣን ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብ15 ጉንበት 2018 ዓ.ም ከብቅዕ እኳ እንተነበሮ እቲ መረፃ ንምክያድ ዘይምኽኣሉ ግን ንስልጣኖም ንተወሳኺ 1 ዓመት ከም ዝናዋሕ ተገይሩሎ። እዚ ውሳነ እዚ ብወገን ተቃወምቲ ሓይልታት ተቐባልነት ዘይረኸበ ክኸውን ከሎ ንመቃዲሾ ናብ ሓድሽ ናይ ጎንፂ ዓውዲ ቀይርዋ ይርከብ። እዚ ብቐሊል ወታደራዊ ምትፍናን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምዕብል ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ደማዊ ኩናት ከየምርሕ ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሕወሓት ንመናእሰይ ትግራይ ንኩናት ጥራሕ እዩ ዝደልዮም ተባሂሉ ትግራይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ህዝባ ዝስደደሉ ብሕማም ብሞት ብጥሜት ዝበርሰላ ዓዲ ኮይና ትርከብ። እዚ ከይኣክል ድማ ነቲ ካብ ቡሱል ጥረ ዝተረፈ መንእሰይ ትግራይ ምእንቲ ዓዱ ምእንተ ሰላም ኩሉ ዝሃበ ሕዚ ኣብ ከቢድ ፀበባ ይርከብ። ኣዳለውቲ መደብ ህንደኬ ሾው ኣብ ትግራይ ስደት ብዝኸፍአ መልክዑ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ኣብ ትግራይ ገፋ የለን ዝብሉ ድማ ከምዚ ዝስዕብ መብርሂ ይህባ ማለት ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ኢና ፕሮግራማትና በተለይ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ክነልዕል ተለና ብጣዕሚ ብዝኸፍአ መልክዑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምንም ኣቋርፂ የብሉን ሓደ ግዜ ናዋና ተታሒዘን ዝመፃ ቆልዑ በቃ ደቂ 12 13 14 ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣናእሽቱ ቆልዑ እየን ዝወፅኣ ዘለዋ ናብ ስደት ካብ ገጠር ዝመፃ ማለት እዩ ወለደን ንዓኣተን ክእልሹ ናይ ትራንስፖርት ከፊሎም ዝመፅዎ ኣብዚ መፅዮም እንደገና ቤተሰብ እንድሕር ዘይብሎም ብቻ ፍቲ ዝኸድዎ ዓዲ ብጣዕሚ በቃ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ታይ ዝበሃልና ናብ ዝኸፍአ ካብ ዝኸፍአ ድማ ናብ ዝፀልመተ እዩ ዝወርድ ዘሎ ክሳዕ ሕዚ ዝኾነ ፍታሕ ክግበር ኣይንርእን ዘለና እዚ ብሕጊ ደረጃ ይመፁ እዮም ናባና ተታሒዞም ይመፁ ሞ ምንም ኣነ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ መሲለ ይረአየንን ካብ መሰረቱ እንድሕር ዘይድሪእካዮ ካብ መሰረቱ እንድሕር ዘይተኸላኸልካዮ ኣብቲ ገጠራት ዝኣትው ዘለው ደላሎ ዘይሕጋውያን መዘዋወርቲ እንድሕር ክትቋፃፀሮም ዘይክኢልካ እዋናዊ ኩነታት እውን ይደፍኦም እዩ ነቶም መናእሰይ ክወፁ እንድሕር ማለት ተገፊፍካ እንድሕር ናብ ዘይትደልዮ ነገር ካብ ተኣቱ እንተናእሰ بزي حقه خير نوالا عدنا نفتنا وزبل مدام دم تاب يزوج حزولة منسي هذا تأثيرهم متسلونا أنا قدام مرمرخ كبر ولا من تلو وأنت عنقبر أخوف كنول مسانا زنوركو خندز تجفيفهم كيدو مسانا زنوركو خمس خوينهم يوم زولخا نا كيدليو كسب حزبكو جزانا خوف زولنا سدس زيدلنا يوجن تزلخنا تاتم خوف قبلنا كالا لازم تحور يخم تولنا لهم بس أجا تقبل يشيلوا بكاسة يعني رازنا من جرشة الغفاتة سلاح مساعد من السيا بس تقبل كنبر العام وكرنيرو يا حكوا هذا الناس سلاح مسين خارج تنبر ولا سي لا يفكر كونشني تفات يورزني هو بتعمي أو قطارات وي أو كتماتاتو بقى اختزارو مسكفي تجراويس بحد لب خوينو ببعلو ما نمتلع زيولو أيو عفتي تجفع توزيع تخكل يكونن يلو زعمانو لجيزي بابيلو يلو ساتهم كوس أبيلو خم تيولنا بابيلو يلو على شو خيرو نفخال ستتنبيرو فاينالي دما بريتوريخ في الرمز جبر من إسي حزقة تجاري الكاس نزل سلزنا مركخت وتسألك
እንዳተባሃለ ከምኡውን ግፋ ብሰፊሑ ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ተሙ የለን ዝብሉ ዘለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ንዓይ የለን ክብለን ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ሓወይ እንድሕር ተገፊፉኒ ወዶም ወይ እንድሕር ተገፊፉኒ ንዓይ የለይ ክብለን ዝኽእል የለን ንዓይ የለይ ክብለን ዝኽእል የለን ማለት ኣነስ ቪክቲም እየ ኣነ በረኻ ክወፅእ ተለኹ ማንም ሰብ የገደደኒ ማንም ሰብ እውን ንዕውፀ ይበለኒ ርእሰይ ኣሚንሉ ንጉዳእ ኣለና ንሃልቕ ኣለና ጀምላዊ ቀትለት እንዮ ዓመፅ እንዮ ፋይናሊ ናብዚ ቦታ ዘንድሕር መፅኦም ንዓይ እውን ይገድፉንን ንውላደይ እውን ይገድፍዎን ኢለ ይወፀ ትማሊ ምሳይ ወፅኦም ዝነበሩ ኣሕዋተይ ደቂ ሓትነይ ደቂ ሞታተይ ግን ሕዚ ተገፊፎም ናብ ማሰልጠኛ ኣትዮም እዮም ካብዚ ንላዕሊ ውርደት የለን ብሱሩ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ሕዚ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ትርጉም ዘይብሉን ሱር መሰረቱ ዘይፍለጥን እዩ ወለዲ ቅድም ኢሎም ዝኸፈልዎ ዋጋ ከይኣኽሎም ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ወዲቖም ይርከቡ ናታዊ ቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነገር ሕዚ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣነ ምንም ስር መሰረቱ ዘይፍለጥ ነገር እዩ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ጥራሕ ግን ተገፊፍካ ንዓና በዝእተ ንዓ በዝ ውፃእ ማል ብፍላይ ንትግራዋይ ብፍላይ ነተቃላሳይ ፌር ኣይኮነን ቶም ወለዲ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ ዝተረፈቶም ንእሽተይ ጥሪትስ ንሳ ሸይጦም ንዓጥፈለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትሪኢ ኣለኹ እንትኾንክን ላሕመድያ ብዕራይ ድያ ኩላ ሸይጦም ንዓጥፈለይ ንውላዶም መሊሱ ካብዚ ኣጠፊኡ ከይዶ ድያ ኸ ኣይትሓዝ መሊሱ ከዓ ኣዋፅኦለ ኢማጅን ዘሎ ሶሻል ክራይሲስ ካብዚ ጥሪት ሸይጥ ክሰዲድክዮስ ኣብ ሊብያ ተታሒዙ ከዓ ኣብኡ ወዲ ክናተሳቀየ ጓል ክናተሳቀየት ጾታዊ ዓመፅ እናበፅሓው ዝኾንክ ክትርኢ ከለኽስ ኣብ ትግራይ እሞ ኣብ 21 ሴንቸሪ እሞ ተምሃሩ ደቃ ዓለም ተምሃረ ደቃ ዘለዋ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝቀይሩ ደቃ ዘለዋ ትግራይስ ኣብ ርእስና ኢና ንጭኻኽን ዘለና ኣነ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ግዜ ምስ ሓለፈ ብዙሕ መንገዲ እውን ዝወስደና ይመስለንን መንእሰይ ርእዩ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ብፆትና ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ከተማ ምስ ተመለስና ኣዋሽ ምስክር እዩ መለስ ካምፓስ ዘለዎ ብፆትና ምስክራት እዮም መን ንዓና ምስ ተመለስና ካብ በረኻ ካብ ገድሊ መን ቆሊሒሉ ርኢና ይፈልጥ መን ኣበየለኽን መን ኣበየለኻ ኢልዎ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ልክዕ ካብ ፕሪቶርያ ምስ ተመለስና ናብ ናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ጎንፂ ናብ ውድድር ናብ ስልጣን እዮም ኣትዮም መንእሰይ ትግራይ ብዘይደልዮን ብዘይኣመነሉን መንገዲ ናብ ኩናት ክጥጣቕ ዝግበር ዘሎ ጉጉይ ኣካይዳ እዩ እኳ ደኣስ ኩላትና ብምሕባር ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክንመፅእ ኣለና ትኹረት ይገበረሉ ኣዴታትና ክብርኒ ኢና ሕና ንፎትየን ኢና ግን ኣነ ህዚ ይብሎ በቃ ዘን ኣዴታት እዚኣተን ትኽክል ይኾናይ እኒኦ ኣነ ላየ ትኽክል ይኾናይ ኣደይ ወፅያስ ደቅና ሒዝና ላይድያ ጓሊ ሒዘስ ክጋደል እያ ትብላ ኣነ ከዓ ኣብ ሂወት ክመን ወሳኒት ገይርዋ እሱ የሉ ኣለኹ ሶ ላወፁ ዝብልሉ ወለው ህሉሉ ወለው ቶም ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ ፅዑንታ ይፈጥርሎ ትመንሰይ ይፈልስሎ እዚ ዝመንሰይ ይወፅሎ ይኸድሎ ከምኡ ላለ በቃ ይርኢሎ ይውስንሎ ነገራት ብጣዕሚ የምፈጥንሎ ብሱር ብጣዕሚ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ንርስ ብተዓፃፃፍ ከይሓሰብናዮም ከይፀበናዮምስ ኣብ ለይቲ ልምና ኣብ ለይ ሓሳብናስ እዮም ንኸሎ ቅድሚ ሕዚ ኩካሊእ ርስ ሞራል ነርና ኩልና ሆሎና ልትኽክል ዲና ነርና ብለ ይገድስ እዚስ ኣነ ይስኸንስ ናይና ሓሳብ እሕና ኢና መንእሰይ ንበሃል ማለት ምስንና ምስን ሓጎታትና ምዘንርኢ ኣለና እስተወዳድርና መቸም እሕና ኢና ነዚ ቃልሲ እዚ ድልዋት ክንኾን ንኽእል ደስዮም ዘሕለፍናዮ እውን ጉልበትና መንእሰይነትና ልጥቀምስ ናይና እምበር ናይ ኣዴታትና ይኾነይ ኣዴታትና ያ ከምዛ ለመድኣ ወይ ስንቂ ምሕጋዝ እያ ወይ ፀሎት እያ ወይ ሻቕሎት እያ ካሊእ ገብራ ይኽእላ ካልእ ንወፃኢ ሶ እዚ ኣሕና ኖይና ንኸለና ሙሉ ኣዴታትና ዲን ክጋደላ ማለት ኳ ኣብ ድፋዕ ክወርዳ ክተኸሱ እዞም ከምኡ ንሪኦም ዘለና ሰባት ማለት ዝመንእሰይ ሓሳብ ገልፅ ሰለ ዕድል ክረክብ ይኽእል በቃ ኣብ ዝኾኑ ሰባት ተሓፂሩ ይረሎ ዝውሳነና ኣነ ለለ ኣብ ለይ ተወሰኑ ኩሉ ባዕለይ ኢደ ይብለይ ውፃእ ኩሉ ሓሳብ ይብልሃብ ኩሉ ቃልሲ ለክ ክሳተፍ የድሊ ኢለ ሓሳብ ኢለዎ ሶ እዚ ለይ ምርዳእ ብጣዕሚ ዓብዪ ጋብ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ መንእሰይ ኣብ ወለድና ኣብ መራሕቲ ኣብ ዲያስፖራ እዚ ዝተለይ ተጣሚሩ ለለ ልመፅእ ኣብ መወዳእታ ኣዳለውቲ መደብ ህንደክ ኬሻው ግፋ ገበን እዩ ምሕፈሪ ተግባር እዩ ዝበላ እንትኾና ዓላማ መቃለሲና ክንፈልጦ ኣለና መንእሰይ ትግራይ ክባር እዩ ናይ ገለ ሰባት ዕድመ ንምንዋሕ ተባሂሉ ዋጋ ኣይኸፍልን ድማ ይብል ቲዲኤፍ ኢና ገለ መልታት ዝብሉ ኣነ ኣብ ቲዲኤፍ እኩል እምነት እዩ ዘለኒ ብፆትና እዮም ይፈልጥ እየ እቲ ዓይነት መስተንክር ከም ዝሰርሑ ቲዲኤፍ ኣሕዋትና ግን እዞም መስተንክር ዝሰርሑ ኣሕዋትና ብቪድዮ ብገለ እንዳወፃ ይፍክሩን እዮም ተስተውዕላ ትኾንክን እቶም ዋጋ ዝኸፈሉ እታ ደም ዝረኣይዋ
ببوتو خلأي تادم كي تخفل سقيلا حسب حزو إلا بحكي بتعمل توم أو في فيسبوك واتساب أنا اللي خمز اللي خزولو تمالي قالي أم بجوان تطرطر يوم قالي أم أو قالي ملت تشوقيت أم نور يوم تقدان طرح تقدينهم يوم نتسوزع شو وزلو وهذا زخفلهم إلى أي فكرني بس أيو زخفل بيت سو ولد زخفله هم جيرو نخوينات أي قصني يفلت أيو تخفي له خمس مت بس أنا البنا خمي تقولي خمس مت أي فلتي سلازي توم أما درخوات يوم قال ملتات قالزو لقديفنا أفت مريت تايله تايز جبر زلو تماريت تقال سنة بقي أنفتو صغير زلو ندحر أوزم علاماتنا نسمع مع خوينا تمازلتنا نملس تجريكنا عبت خوينا تاي مقفى في اليوم تجفيفو حزن أفتقل تشحن 10 سلستن سو بيدو زوج من سيكو وفر قالوا لكم إن أنا مالت تاريخ عندي دوكيومنتري كوت أقام دخانة جرمني منهم كلا شيء في قليل في الوزح من سيل خاطر واحد حيل نديوس وفر الله زب مخنات أمين علامة لنيلو سلازو زي حزس زفريسكس نعنا مناتي علامة أخاتم تسمو نعب الكنا وقفات أتويا تتجفيفو زاتو إيو مسرعتنا بتنا كاكيناتنا هادمه دحر حز تدغميس عنوات سعرات تدغم لخ مالتي ناي استوسن اكلات عدمه كتنا وحيلكي من اسي كتطيق يتخلن من اسي تግራይስ በጣም ከባሪ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ነመከታተልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ